टैक्स गवर्निंग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेल्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल कहाँ पाया जाता है? इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए माहिर कानून, सेल्स, कॉर्पोरेट रेवेन्यू, टैक्स एडवाइजर, जानी पहचानी टैक्स डिपार्टमेंट शख्सियत इस्लामाबाद से ताल्लुक जनाब रजी अहमद खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव रजी एंड कंपनी हमारी नशस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में कश्मीर न्यूज चैनल के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर वेलकम पहले करते हैं हम आपको अपने ऑफिस में। जज़ाकल्लाह। आपने तकलीफ की और बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक चूज किया। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारीफ। मेरा नाम माजिद रजी खान है जी, एडवोकेट हाई कोर्ट। पिछले 25 साल से मैं, हम बाद में आएंगे इस टॉपिक पे। जी। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा बेसिकली ताल्लुक तो हम माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया है जी, अलीगढ़ से ताल्लुक। तो मेरी पैदाइश भी पिंडी की और हम जंपल कह सकते हैं कि पिंडी की, रावलपिंडी की। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में? इब्तिदाई तालीम भी पिंडी से ही है जी, ठीक है। और लॉ जो है वो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। ऐसे लॉ कॉलेज किया जी? उर्दू लॉ कॉलेज से मैंने किया लॉ, ठीक है। 2003 में मैंने लॉ किया और 2005 में मैंने फिर हाई कोर्ट का मेरे पास लाइसेंस आया। तो वैसे मैं टैक्स की प्रैक्टिस उससे पहले ही कर रहा था, मुझे 25 साल से ज्यादा हो गए टैक्स की प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा वैसा। सर, पाकिस्तान में आपने तालीम हासिल की है। पाकिस्तान में 2 तालीमी निज़ाम पाए जाते हैं, जबकि हमारे आपके दौर में एक तालीमी निज़ाम पाया जाता था और ज़मीनों पर बैठ के तालीम हासिल की। तो आज हम काबिल भी हैं और सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन नई आने वाली नस्ल इससे महरूम नजर आती है। तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। बड़ी ही आपने गहराई वाली बात की है। असल में तालीम का जो निज़ाम हमारे मुल्क में राइज हुआ है ना, जैसे आपने भी फरमाया कि हमने टाटों में बैठ के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की और बड़ी थोड़ी सी फीस, कम फीस, और उसमें हमने तरबियत भी हासिल की और तालीम भी हासिल की। और उसमें बेसिक जो असल मकसद तालीम का जो था ना, वो हमने उसको अचीव किया। और अभी आप देख रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि हमारा जिसको कहते हैं उम्र वाले जो हमारे जो इस दौर के हैं, वो आने वाली जो पौध है, ये नई जनरेशन है, उससे बहुत फर्क है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि जब निज़ाम 2 चल रहे हैं, एक जब से प्राइवेटाइज हुआ, स्कूल्स आए, दूसरा तीसरा, तो ये सारा को बिजनेस क्लास हो गया। तालीम बहुत पीछे रह गई और एक दौड़ है। जी बिल्कुल, एक दौड़ शुरू हो गई कि जी मेरे बच्चे के नंबर इतने हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए, A+ आना चाहिए, A ग्रेड आना चाहिए। उसमें तालीम कहीं दूर चली, तरबियत भी कहीं बहुत दूर चलेगी। और इसमें सबसे बड़ा हमारा फेलियर ये है कि हमने उसको समझते हुए उसमें हमने अपने तमाम नौजवान नस्ल को हमने उसमें झोंक दिया। सर, जब से प्राइवेट तालीम उरूज पर आई है, सरकारी तालीमी मियार गिरता चला गया है, तालीम सुरख्त हो गई है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपकी बात को बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अभी बिजनेस हो गया ना जी। तालीम तो कहीं भी नहीं है ना, बिजनेस शुरू हो गया। जब से ये बिजनेस वाली मसाइल पैदा हो गए हैं, बच्चे जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अभी नौजवान नस्ल है, वो हमारी तरबियत से बहुत दूर है। हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। बिल्कुल, उसकी जो बेसिक वजह थी, उसकी वजह यही हुआ है कि जो भी निज़ाम आया है ना बाहर से, उसने आके हमारे जो बेसिकली जो हमारा इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ था तालीम का, उसको नजरअंदाज कर दिया। उसको नजरअंदाज करने से ये हुआ कि वो जो ग्रोथ या वो जो बुनियाद थी ना, वो हमको, जैसे आपने फरमाया कि कायदे आज़म का पाकिस्तान, वो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान बहुत दूर चला गया। आपके ख्याल में कायद के पाकिस्तान में नौजवान नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? अभी तो मैं तो बड़ा तारीख मुस्तकबिल देखता हूँ, बहुत तारीख मुस्तकबिल। उसकी वजह ये है कि अब भी नौजवान नस्ल जो है वो होगी कंप्यूटर गीक जी। उनका एक तो हमारा माशरा जो है ना, बहुत तेजी से मगरिब की तरफ झुका हुआ है। मगरबी तहजीब, मगरबी अलगार, उसमें हमारा सोशल मीडिया, उसमें हमारा सारे मामलात, उसमें हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी।
اس کی تباہی کی صورت سے پھر ظاہر اب دیکھیں نا سنبھالنا کس نے ملک، ہم کا آپ جیسے یہ جنریشن تو سمجھے کہ بس اینڈ پہ لگی ہوئی ہے نا. ابھی جو جن نوجوان نسل نے سنبھالنا ہے ان کے اندر ان کے شولڈر میں پاورز ہی نہیں، ان کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے. ایک طرح کا رٹا سسٹم. ہاں بس وہی ہے نا بات، وہی ہے کہ رٹا سسٹم. دیکھیں ایک نمبر لے لینا کسی تعلیمی ماحول میں بیٹھ کے کسی جگہ پہ 90 95 97، ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نمبر کوئی لے سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا. ابھی وہ نمبر کی دوڑ لگی ہوئی ہے. لیکن اگر کسی بھی نوجوان سے کسی بھی سے آپ جنرل نالج کا سوال پوچھ لیں گے نا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں یہ تعلیم جو ہے میں سمجھتا ہوں زیرو ہے. آپ کے خیال میں تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے تعلیمی نظام کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو ہے، میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اپنی جڑ کی طرف جانا ہے. ہماری جڑ اسلام ہے. جی ٹھیک ہے. جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے نا تو ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں حل ہو سکتے. ہم یہ کہیں کہ اس کو شوگر کوٹڈ کر دیں، کچھ اور لے آئیں، کچھ اور کر لیں. یہ تجربات بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں. کبھی سوشلزم آ رہا ہے، کبھی کمیونزم آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے. لیکن جو ہمارا اصل نظام ہے نا، جو نظام اسلام ہے، جب تک وہ رائج نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ ہم فلائی نہیں کر سکتے. سر آپ نے ہائی کورٹ کا لائسنس لیا، کارپوریٹ کی طرف پہلے سے موجود تھے، سیلف ریونیو کارپوریٹ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ایکچولی میرے والد صاحب کا شروع سے تعلق ٹیکس سے رہا ہے. اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ 1950 سے جو ہے نا پنڈی میں ہی رہائش رہی اور پنڈی میں وہ ٹیکس کے حوالے سے ہی تمام معاملات کرتے رہے. تو ان کی خواہش کے مطابق میں نے پھر شروع سے ان کے ساتھ رہا. اب بھی ماشاءاللہ وہ 96 ایئر آف ایج الحمدللہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو یہ سارا کیا انہیں رضی خان لا چیمبر انہی کی بنیاد 2003 میں رکھی گئی اور الحمدللہ اللہ نے بڑا عزت دی. جب آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میرا آغا طارق لا ایسوسیٹ ہے، مرزا انور بیگ اینڈ کمپنی، سیول سائٹ کے بڑے مشہور ایک سسٹم ہے، لا ہے، مطلب ایک لا فرم کہہ لیں اس کو. تو میں نے آغا طارق محمود خان صاحب جو میرے سینئر ہیں ان کے سے رسایا میں نے تربیت حاصل کی اور اپنا میں نے تو کیسا پایا سر اپنے بہترین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہترین، انتہائی شفیق، انتہائی ملنسار، انتہائی شفقت. سر 2003 سے آپ پریکٹس میں ہیں، کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ جی میں بار میں 2011 میں ممبر ایگزیکٹو تھا. جی بار میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں. 2012 میں جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بہرحال اس میں بھی میں ایز اے اس میں بھی میں نے تھا، اس میں بڑا اچھا دور گزارا ہے. میں نے باہر کی سیاست میں بھی میں نے الحمدللہ حصہ لیا. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں؟ نہیں میں کسی کو ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کا خیال کیسے آیا اور کیا شرائط تھی ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی؟ دیکھیں جی ٹیکس کنسلٹنسی آج کل تو ہر شخص نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، ٹیکس کی ریٹرن بھروائے، ٹیکس کی یہ کرے، ہر شخص اس ٹائم کنسلٹنٹ پڑا ہوا ہے. یوٹیوب پہ دیکھ کے یہ دیکھ کے بات یہ ہے اصل میں بیس جو ہوتی ہے نا لا کی وہ کتابیں. لا بیسکلی لا تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. آپ جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ یہ سوچیں کہ کسی بندے کو آپ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں نا زیادہ تر وہ اتنے خراب ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کو کنسلٹنٹ شو کا جو جس کو کہہ لیں ان لوگوں نے ان کا بیڑا غرق کیا اور ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا تم نے. دیکھیں نا ایک مریض ہے بیچارہ، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں کمپیوٹر کے پاس چلا جائے تو اس کمپیوٹر نے تو اس کا بیڑا غرق کر دینا. سر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس قوانین کیا ہیں؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے ٹیکس کے قوانین، ظاہر ہے وہ ریونیو جنریشن کا ادارہ ہے، اس نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو باقاعدہ ٹیکس وصول کرنا ہے لوگوں سے اور اس کو ملکی نظام میں اس کو داخل کرنا ہے، اس کو نظام کو چلانا ہے فائنینشلی سارا کچھ اس کے معاملات. آپ کی نظر میں ایک بزنس مین کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بزنس کلاس جو ہماری جو ہے نا اس ٹائم ابھی کی بات جب کر رہے ہیں آپ تو اس ٹائم وہ بہت ہی فرسٹریشن کا شکار ہے. ملکی حالات نہیں ہیں، سیاسی حالات نہیں ہیں، اس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم بہت برا حال ہے. اس ٹائم یہ سمجھے کہ وہ بیچارے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اس ٹائم میں سارے کو نہیں کہہ رہا، نئے کلاسز ہے نا، اب ہر ایک شخص سروائیو کر رہا ہے، اس کے پاس اس کا ساسا موجود ہے.
باقی بہت ہمارے پاس تو ملٹیپل کیسز ہیں نا, جی جی. بہت برا حال, بہت برا حال. اس برے حال کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ کا دیکھیں, جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل نہیں ہوگا, جب تک ملک کا نظام سٹیبل نہیں ہوگا, جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی نا, یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. سیلف ریونیو کے شعبے جات میں شارٹ فال ذمہ دار کون؟ محکمہ FBR 100% تو نہیں کہوں گا میں, لیکن 80% جو ہے نا FBR جو ہے اس میں 100% اس کا آپ دخل ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کے IMF اور اس کے قوانین, اور دیکھیں بیگرز آر ناٹ چوزرز. دیکھیں اللہ معاف کرے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ شرائط پہ رہیں گے نا, آپ کا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کے اوپر بار ہے, آپ نے اپنے معاملات کو خود درست کرنا. آپ جب دوسروں سے قرضے پہ قرضے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ختم ہوگا. پھر آپ نے کہاں سے نکالنا ہے؟ آپ نے پھر اگلی گردن دبانی ہے. گردن چیف کمشنر سے لے کر نیچے طبقہ کرپشن میں ملوث اداروں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ, میں تو اس حق میں ہوں کہ فوری طور پہ ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی آنا چاہیے نظام کہ محکمے میں, دیکھیں فرشتوں نے تو آنا نہیں ہے جی, یہ ہمارے میں سے ہی ہے نا. آپ جب تک لا کو, قانون کو آپ سختی نہیں کریں گے نا, قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, لا جب تک اپنا جو ہے ڈنڈا جو ہے درست نہیں رکھے گا, کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کے یہ 2 یا 3 محکموں سے کرپشن والا پیسہ اگر نکال لیا جائے نا, آپ کا تمام ملک کا قرضہ ختم ہو جائے گا. یہ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں, شرطیہ کہہ سکتا ہوں. وہ کون سے محکمے 2-3 محکمے؟ یہ کسٹم ہو گیا, یہ ہمارا ٹیکس کا محکمہ ہو گیا, یہ پولیس ہو گئی. قسم سے اگر ان میں سے آپ نکال لینا, ناٹ ہائر لیول سے یقین آپ کریں, کیا سمجھتے ہیں کہ اصلاحات کی پوری ضرورت ہے؟ 100% کوئی ضرورت ہے اپنی اصلاح نہیں. ظاہر ہے, میں تو کہتا ہوں, دیکھیں آپ کی اصلاح آپ کی ذات ہے, جی, آپ کے بعد پھر اس کا آپ کا گھر ہے, پھر آپ کا محلہ ہے, پھر آپ کا معاشرہ ہے. آپ جب تک اپنی ذات سے نہیں شروع کریں گے نا, دوسرے پہ انگلی اٹھانا تو بڑا آسان ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جا کے آپ کتنے اس پہ پازیٹیو. شعبہ ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے بھی سوال نشان ہے, اس سوال نشان کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی, ہر محکمے میں یہ, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 25 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, جی, عجیب سے معاملات رہے ہیں, ایسے مطلب ایک ہر نیا شخص یا ہر نیا چیئرمین یا ہر ادارہ آیا اور اس نے ایک نئی چیز لانے کی کوشش کی ہے, ایک نئی چیز. اب ہم بیٹھے ہیں پاکستان, زیادہ تر لوگ جو ہیں, زیادہ بزنس کلاس جو ہے, ان کو کمپیوٹر کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا ہے. اور آپ یورپین ٹیکنالوجی کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے, اچھی چیز ہے, بری نہیں ہے, لیکن آپ روٹ لیول پہ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ تو کریں نا کہ یہ ٹیکس ہے, یہ آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کیٹیگرائز کریں, ABCD کیٹیگرائز کر دیں نا کہ آپ کا ایک کلاس میں اتنے دینا ٹیکس, B میں اتنا دینا, سمپل ہے. دینے کے لیے لوگ تیار ہیں, دیتے رہے. دیکھیں دیا امیر بادشاہ ڈیم ہے, دے دیا, بہت کچھ دیا. یہ جی پاکستان بچاؤ, ملک بچاؤ, جی یہ دے دیا, بہت کچھ دیتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے زیادہ دینے والے پاکستانی ہیں, بے شک, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لینے کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا, گلا اتنا دباؤ کے سانس آتی رہے نا. تو آپ اب چاہ رہے ہیں کہ بندے کے اندر سے سب کچھ, والد صاحب میرے مثال دیتے ہیں نا, گنے والا گنا پہلے ڈالتا ہے, ایک دفعہ ڈالتا ہے, تسلی نہیں ہوتی, دوبارہ ڈالتا ہے, پھر تسلی نہیں ہوتی, پھر تیسری دفعہ ڈالتا ہے. ہمارے جو بزنس کلاس سسٹم جو پھنسی ہوئی ہے وہ گنا ہے, یہ ڈالے جا رہے ہیں. نئے ٹیکس گزار جو ہزاروں لاکھوں جو اس نیٹ میں نہیں ہے, ٹیکس نیٹ میں, ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. لیکن آپ نے فرمایا کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. قانون پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, آئینی ترمیم کی جاتی ہیں, 18ویں آئینی ترمیم دیکھیں, 26ویں, 27ویں, اب 28ویں آ رہی ہے. عمل درآمد نظر نہیں آتا. عمل درآمد کس طرح کرایا جائے اور کس سے کرایا جائے؟ دیکھیں جی, قانون کو ہم نے موم کی ناک سمجھ لیا, جس کا دل کرتا ہے آگے مروڑ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا 100% سارے ہی کرپٹ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, چل رہا ہے, اسی سے نظام چل رہا ہے. دیکھیں قانون ہمارا 1400 سال پہلے بھی تھا, اور اس کی 100% امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. ابھی بھی کچھ ملکوں پہ جہاں قانون ہے, آپ سعودی عرب میں جائیں,
कानून की बात ऐसे कानून पे अमल शुरू। अब यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे ना, आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि आपको एकदम ध्यान में आएगा मैं उस हदूद में दाखिल हो गया हूँ, अब ये मेरे पर कुछ सख्त कवानीन आ गए। देखिए, जब कानून को नाफिज करने वाले, कानून को बनाने वाले मुकन्नना और नाफिज करने वाले जब ठीक हो जाएंगे एक हद तक, मैं नहीं कह रहा, जब हम 55% पे आ जाएंगे ना तो हम फिर फ्लाई करेंगे कि हमने करप्शन को अपने अंदर से निकालना है, कोशिश करनी। और सख्त सजाएं जब देंगे ना, एक बंदे को आप चौक पे टांग दें, यकीन करें, यकीन करें, अल्लाह माफ करे, मैं ही नहीं कह रहा कि वो लॉ है, अपना कानून अपनी जगह, शरीया अपनी जगह, एक बंदे को चौक पे टांग दें, यकीन करें वो काम नहीं होगा दोबारा। नेट पे लाखों फॉलोअर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन वजारत जो है FBI मजहब से महरूम रहा, क्यों? करप्शन, करप्शन पिंडी 1950s या 60s में जो था ना, एक छोटा सा दफ्तर था जी, ये ऐसे दफ्तर था, और जब बारिश होती थी उसमें पानी टपकता था जी, वाले साहब बताते हैं, अफसर बैठे होते थे, एक पानी की बाल्टी इधर खिसकाई इधर आ गई, मैनुअल और सिस्टम था। बड़े अच्छे अफसर थे, बहुत अच्छे अफसर, मतलब वो भी टैक्स के लेने वाले थे ना, लेकिन तरीका होता है ना, देखें बंदे को प्यार से अगर आप तरीके से तसल्ली से कि यार ये पैसा है आप दे रहे हो तो आप पे कुछ ना कुछ लगेगा भी, मैं दूंगा ना, मैं कहूँ मेरे लिए रोड नहीं है, मेरे लिए सेहत के लिए कुछ भी मामलात नहीं है, मेरे लिए ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना कुछ है, तो मैं टैक्स क्यों दूं? हम कहते हैं, पूछते हैं भाईजान आपने टैक्स देना, कहते नहीं देना, क्यों नहीं देना, आपका टैक्स इतना बनता है, आपकी आमदनी इतनी है, आप दें टैक्स। कहेंगे पहले ये बताएं हमें ये लोग क्या दे रहे हैं, क्या मिलेगा? देखें जो आपका अशराफिया है ना, हमने लेनी है, या वो जो आम आदमी है ना, उसने देखना है कि हमारे ऊपर जो बैठा हुआ है ना बंदा, वो कैसा है, उसकी मिसाल उसने देनी है, लेनी है वहां से। जब वहां पर ही करप्शन आपको नजर आ रही है, मैं नहीं कहता सारे करप्ट है, तो वो कहेगा यार जब ऊपर पानी जो है ना बह के नीचे आता है, बिल्कुल, तो भाईजान उसका असरात पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, बड़ा मुश्किल काम। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ क्या पाबंदियां होनी चाहिए? पहले ही बड़ा मुश्किल किया हुआ है मामला, यकीन करें हम रोज जाकर टकराते हैं, ऐसे हालात हो गए हैं कि आप समझ नहीं सकते, हर रोज को इतना मुश्किल सिस्टम कर दिया गया है ना, अब उनको टारगेट दे दिए गए हैं कि आपने महीने का ये टारगेट अचीव करना है, कानून की किताबें कहते साइड पे कर दो, हमें जरूरत नहीं है, बस हमें पैसे कितने टैक्स जमा करा रहे हो, अल्लाह के बंदो पहले ये तो देखो बंदा की कैपेसिटी है कि नहीं है, उसकी दुकान पे या उसके जगह पे कोई ग्राहक चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा, मुल्की निजाम कैसा है कैसा नहीं। टैक्स दे मिलेगा, बहुत मिलता है, और दे सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन तरीकेकार बड़ा मुश्किल। आपके ख्याल में वफा की बजट कैसा होगा? बड़ा मुश्किल होगा जी, अभी रिटर्न नहीं आ गई तो उसको देख के हमारे आसानी खता होगी, जो नई रिटर्न अभी 2026 की है उसमें इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई है ना, कि आप एक आम आदमी कहते हैं ना जी बड़ा आसान है जी, आप बैठे और किसी की कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप बैठे रिटर्न भरे अपनी खुद फाइल करें, भाईजान ऐसे नहीं होता, तरीकेकार होता है। आप सिंपलीफाइड रिटर्न, आप कहते हैं एक पेज की रिटर्न ला रहे हैं, अब आपने एक पेज करते करते उसको 20 पेज पे कन्वर्ट करके, भाईजान बात ये एक आम, आप अपनी रिटर्न किसी से भी कहता हूँ, चेयरमैन FBI से अपनी रिटर्न भर के दे दें, मैं उसके पैरों के नीचे से गुजर जाऊँ। सही। वफाकी वजीर खजाना को IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी तनख्वाहदार तबके के लिए? मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अपने अंदर क्रेडिबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर पावर पैदा करें, मुल्क और कौम और अवाम के लिए सोचें, फैसले करें और उस पर कायम रहने की कोशिश करें। आप क्या समझते हैं कि तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ मिलेगा नहीं बजट? बहुत मुश्किल। मशरिक की वस्ता बहरान से मुशीयत कितनी मुतासर हो गई है? पूरी दुनिया इस टाइम ग्लोबलाइज हुई है ना, इस टाइम पूरी दुनिया के हालात आपके सामने, जंगी माहौल, जंगी मामलात, ये वो सारा हर चीज हर एक मुल्क पे असरअंदाज होती है, तो वो मुल्क, वो भी ममालिक, जितनी भी खलीजी ममालिक है इस टाइम, वो भी हालात ऐसे। क्या आपकी ख्याल में है कि वजीर खजाना और वजारत खजाना जो है नए बजट में मईशत की बेहतरी के लिए कोई ठोस इक़दाम उठाएगी? बड़ा मुश्किल है इन हालात में, बहुत। क्यों? देखिए मसला वही है ना, क्या तो हमारा जो इलीट क्लास है या अशराफिया है, अगर देखें बात वो नहीं है, अगर वो मिसाल बन जाए ना, अगर वो मिसाल बन जाए कि जी ठीक है हमारी तनख्वाहें या हमारे जो इंसेंटिव्स है या हमारे ये, हम इसको कट करते हैं, ठीक है, और
ہم آگے بڑھ کے ملک کے لیے کچھ کریں. جی نچلے والا جو بھی ہے طبقہ وہ 100% سے ڈبل کرے گا جی اور یہ سب نظام ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نا مثال کیا ہے, ہمارا ایلیٹ کلاس جو ہماری جو بھی ہے, اس میں آپ اس کو بیوروکریسی بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, نہیں کہتا, سب کوشش کر کے پھر یہ ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. توانائی بحران کو کاروباری شخصیات متاثر, پھر وہ سوال ہے کہ ذمہ دار کون؟ ہمارا اصل میں وابڈہ توانائی بحران میں ہمارے دیکھیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو جس طرح کے وہ معاہدے کر کے گئے ہوئے ہیں, جو بھی ہے, میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جی جی دیکھیں ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے. اپنی ذاتی مفادات کو آپ سائڈ پہ کر دیں, جی. ان جو معاہدات کیے ہوئے ہیں نا آپ نے, ان کو ریوائز کر سکتے ہیں. دیکھیں پیچھے آپ کے بیک پہ اگر آپ کی عوام کھڑی ہو نا, تو فیصلے آپ نے جو بالکل ٹھیک کرنے ہیں. پیچھے عوام کھڑی ہوگی, بیک پہ ہوگی, میرے پیچھے 10 بندے کھڑے ہوں گے نا, میں سینہ تان لوں گا, میں کہا آ جاؤ کیا کر لو گے. ایسا ہی ہے نا, میں سوکھی روٹی کھا لوں گا, میں فاقے کر لوں گا, لیکن میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہو جاتا ہے, مشکل نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کے حوالے سے پاکستان کی تمام چیمبرز ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں, ان پہ بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. چیمبرز اصل میں تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, میں چیمبرز کا ممبر ہوں. چیمبرز بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں, دیکھیں وہ بات نہیں ہے. چیمبرز بھی اچھی پروپوزل دے سکتے ہیں, اچھے بات کو آگے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نا. بزنس کلاس کے چیمبرز جو ہیں, جو بھی ہو, تو وہ بزنس کے جو لوگ ہیں ان کی بات کو آگے پہنچانے والی بات ہے نا. وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ہم آگے پہنچایا جائے, تاکہ ان کو کم سے کم پورا نہیں تو تھوڑا بہت حصہ تو ان کو مل جائے, ان کو کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ہو جائے. کیا ہول سیلرز اور عوام کو نئے بجٹ میں کوئی ریلیف ملے گا؟ بہت مشکل ہے, بڑا ٹائٹ ہے, بہت ٹائٹ بجٹ آنے والا ہے, بہت ٹائٹ. کتنا ٹیکس لاگو ہو سکتا ہے؟ بڑھ ہی رہا ہے جی, ابھی 35% تو ہو گیا, آگے دیکھیں بات یہ نہیں ہے, سلیبز بڑھتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک طرح کا نا آپ یہ سمجھے نا کہ ایک چکر ہے, ویشیس چکر ہے, تھوڑا سا اس کو ایسے کر دیا بال کو, تھوڑا سا بال کو ایسے کر دیا, وہی بات ہے, بڑا مشکل. تمام اداروں سے کرپشن کے حوالے سے اداروں کو قبلہ اور ملازمین کا قبلہ کیسے ضرور کیا جائے؟ دیکھیں جی, قوانین سخت ہونے چاہیے, قانون سخت ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یقین کریں, آپ صرف ایک دو کوئی کھینچ دیں گے نا, سارا معاملہ ٹھیک ہے. عمل درآمد کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے یا اداروں کے سربراہان کی؟ دونوں ہوگی, دونوں ادارے بھی, اور ظاہر سی بات ہے, دیکھیں مقننہ قانون بنائی گی, قانون بنے ہوئے ہیں, قانون موجود ہے, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ابھی تک انگریزوں کے قوانین ہی چل رہے ہیں. ہمارے قائد اعظم والا پاکستان کہیں نہیں ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ 1800 والے وہی سی پی سی چل رہی ہے, وہی 1800 والی سی آر پی سی چل رہی ہے. وہ بس جو چینج بھی ہوئے نا لا, جس میں امینڈمنٹ بھی آئی ہے, وہ اتنا کوئی اس کو مشکل کر دیا ہے نا. آپ کی سوچ ہے, یہ وہ ویشیس سرکل ہے, یا یہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مکڑی کا جھالا ہے, کہ جس میں ایک دفعہ جو پھنس جائے نا, اس کا نکلنا بہت مشکل. نئے بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی نئی تجاویز, نئی شرائط کیا ہیں؟ ٹیکس کی وصولی ہے, ہمیں پیسے دو, کہیں سے بھی دو. ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ان کی یہی ڈیمانڈ ہے, ایک تو اپنے قرضے پورے کا 1 روپیہ دیتے ہیں تو 10 طلب کرتے ہیں, سود سمیت ہے نا, یہ سود در سود ہے. اربوں روپے تو ہمارے سود پہ چلے جاتے ہیں نا, وہ ٹیکس ادھر ہی پڑا ہوا ہے, اس پہ ضربیں اور تقسیمیں ہو رہی ہیں, کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگ رہا ہے. خدا کے بندے, تو سودی نظام سے تو جان چھڑا لو. آئی ایم ایف کی نئی شرائط کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے بڑھ کے ایک تو جرت مندانہ فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو, ایک نیچے لیول سے لے کے آخری لیول تک جرت والے فیصلے ہوں گے. اور یہ نہیں ہوتا, یہ 1-2 سال کی کہانی نہیں ہے, اس کو ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائے, 10 سال لگ جائے, 20 سال لگ جائے, لیکن ہوگا ٹھیک. اور جرت والے فیصلے, اس پہ پھر قائم رہنا. معیشت کے حوالے سے حکومت وقت اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو ان سے پوچھے نا. کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے معاشی نہیں, ایک
समाजी चलन भी बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपने क्या करना, किसी की जेब काटेंगे, जुर्म करने की कोशिश करेंगे। जुर्म उस वक्त शुरू होता है जब बंदा अगर वो अच्छा है तो उसके पास उसकी मजबूरी आ रही है आज, ठीक है ना। तो माशी, आप ये समझे, माशी मसाइल ही हर चीज का जड़ है, जड़ है, बिल्कुल। हर चीज की जड़ यही। तो आपके ख्याल में महंगाई और कर्जों को कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए बैलेंस पहले चीज है। आमदनी अगर आपके पास है तो अखराजात कम करेंगे, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप तमाम इदारों को फाल कैसे बनाया जाए और करप्शन के हवाले से? एक बड़ी कैंची की जरूरत है। पाकिस्तान के इदारों से सियासी कल्चर को और सियासतदानों को कैसे जड़ से निकाला जाए? बड़ा मुश्किल काम है, सबसे बड़ा मसला यही है। जी अभी इदारे जो तबाह हो रहे हैं उसके पीछे सियासी मामला ज्यादा है। जी बिल्कुल। वो एक बंदा सियासत में आता है, वो अपने 100 200 400 बंदे ना, बेशक वो इस काबिल है कि नहीं, उस महकमे में लगवा देता है, ठीक है। वो चला गया, एक और आया, उसे भी अपने 100 200 बंदे जो कि निकम्मे और उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, अनटचेबल, वो उन्होंने काम नहीं करना और बैठ के तनख्वाहें तो कुछ नहीं है। उन्होंने करप्शन के उन्होंने प्लाजे बनाए हुए हैं, करप्शन के प्लाजे का मतलब करप्शन का उन्होंने वो खड़ा किया हुआ है, क्या कह सकते हैं इसको, पहाड़ यकीन करें, पहाड़। एक आम क्लर्क है जी, उसके पास 6.5 लाख का मोबाइल है उसके हाथ में, उसके हाथ में कम से कम 6.5 लाख का मोबाइल, कल की बात है जी बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूंगा। ये उससे पूछा जाए कि ये तेरे पास मोबाइल कैसे आया, तेरे पास तनख्वाह तेरी लाख रुपए, चल मैं कहता हूँ 50,000 लाख रुपए, 2 लाख भी हो, ये 5 या 6 लाख का मोबाइल आपके हाथ में आया कैसे? ये तो सिर्फ एक मोबाइल है ना। आप जरा थोड़ा सा जायजा लेना, आपको नजर आ जाएगा भाईजान आपके पास 10 रुपए आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास टैक्स के खाते में, बाकी 90 रुपए हराम में जा रहे हैं। तो ये जो टैक्स कलेक्शन का शोबा है, टैक्स रिसीव किया जाता है, कलेक्शन की जाती है टैक्स में, तो ये पैसा किस मद में खर्च किया जाता है? पहले तो अपनी जेबों में जाता है जी, सबसे लड़के। बाकी कुछ इस गवर्नमेंट में बड़े मुझे पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं कि ये रोड्स वगैरह अच्छे बन गए हैं, अदरवाइज भी काफी काम हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पॉवर्टी या गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। 2 निज़ाम, पहले 3 निज़ाम थे ना हमारे पास, आप भी माशाल्लाह समझते हैं कि एक तो अशराफिया यानी लीड क्लास, वो तो एक मिडिल क्लास है, एक मिडिल है और एक बेचारी लोअर क्लास। लोअर क्लास के आज रोटी मिली, गुर्बत है ना, गरीब, कोई बात नहीं, तो उन्होंने अपना गुजारा कर लेना। लीड का मसला ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं। बढ़ती हुई महंगाई को हाँ, पेश नजर रखते हुए सफेद पोश का क्या हाल है? सबसे बुरा हाल है, यही मैंने बात अभी पहले की ना, सबसे बुरा हाल इस टाइम दरमियाना म्याना जो मिडिल क्लास है ना, उसके इतना बड़ा मसला है। इंडिया में 2 ही क्लासेस थी, मिडिल क्लास बहुत थोड़ी थी, अब हमारा भी वही हाल होने लगा। उन्होंने तो खैर अपने निज़ाम को, मैं उसकी तारीफ नहीं करता, उधर करप्शन शायद हमारे से ज्यादा ही हो, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा मिडिल क्लास जो है ना इस टाइम तबाह हो चुका है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को एक फायदे हासिल करने में कामयाब हो सकता है? देखिए जी, मैं तो ये एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है, हम बने हुए हैं, तो ये सब समझते हैं ये एक बहुत बड़ी गेम है। अब अल्लाह से दुआ करें कि हमारा मुल्क बचा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश ये करें कि हम उस गेम के अंदर शामिल ना हो, जी ठीक है ना। बस बाकी मैं भी इसमें ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। आप एक प्रोफेशनल शख्सियत के साथ इस्लामाबाद के इकाम शहरी भी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के अहम मसाइल क्या है? रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के मसाइल में वो बिजली गैस तवानाई बुरहान है, सबसे बढ़ के ये बढ़ते हुए रेट्स, बिजली के बिल्स बढ़ते हुए मामलात, हर चीज बढ़ रही है। देखिए अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदन उधर ही देखिए, बल्कि आमदन घट ही रही है। अब एक शख्स जो अगर लाख रुपए भी कमा रहा है ना, तो अखराजा उसके 1.5 से 2 हो चुके हैं, वो भी परेशान है, वो भी परेशान। देखें, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बड़े, मैं तो कहूँगा कि बड़ी मेहरबानी कम अज कम
इन चीज़ों पर थोड़ी तवज्जो करके जो बेसिक नीड्स है ना जी। उसको कुछ थोड़ी सी कोशिश करके ताकि गरीब बेचारा कोई सुख का सांस तो ले। कश्मीर में बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम सियासी, कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखिए जी, कश्मीर का मसला तो कब का हल हो चुका होता, जी आप भी समझते इस चीज़ को। अभी तो उन्होंने कश्मीर की यकजहती, कश्मीर के मामलात को तो आपस से पुश डाल दिए, पीछे कर दिए। अभी आपके सामने ना ही कोई किसी किस्म की कोई हलचल है, ना कश्मीर के बारे में कोई बात हो रही है, ना ही किसी किस्म का मामला है। वो बस वो 5 फरवरी आ जाता है तो उसमें वो ढोल ताशे और ये वो सारा कुछ, ये जो भी कुछ होता है वो हो जाता है। अदरवाइज इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल किसी का भी इस टाइम नहीं हो रहा मामला, और ये बड़ी ही सैड बैक है, बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि ये अगर रिजॉल्व ना हुआ तो ये हमेशा के लिए, बल्कि अब तो उन्होंने कह दिया कि आप कश्मीर आपका अपना, हमारा अपना जॉब। कश्मीरी मुजाहिदीन की बेचाशा कुर्बानियाँ। 100%। नेहरू ने माजी में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की जो कि आज तक पेंडिंग है। मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 तारीख तक कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन रहे। अब अमीर मुकाम साहब कश्मीर कमेटी के मिनिस्टर हैं। सिफारशी ताल्लुकात नजर नहीं आता, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हल क्या है? देखिए, जब तक यूनिटी नहीं होगी ना, जब तक मामला सुधरेंगे। यूनिटी किसकी? देखें, बात ये है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, जी ठीक है, कश्मीर भी नारा मारता है पाकिस्तान हमारा। लेकिन सर एक आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ, कश्मीरी अवाम का एक नारा आ गया है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान में। कोई हरज नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल है हो जाए तो कोई हरज नहीं है। देखें, बात यह है कि चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो ना, जी उसकी वहाँ की आवाम क्या चाहती है। जी देखिए, ये तो शुरू से यही है ना कि वो आवाम अगर का नारा है, या आवाम मैक्सिमम ज़्यादातर लोग अगर ये चाह रहे हैं कि खुद मुख्तारी हो जी। तो कोई हरज नहीं। मोदी सरकार का अंधा कानून, कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद है। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशें कुछ रंग लाएंगी जिसकी वजह से यासीन मलिक को कुछ इंसाफ मिल पाए? देखिए जी, बात पता क्या है, जब तक जरूरतमंदाना फैसले नहीं होंगे ना, जी पीछे तरफ से? सपोर्ट नहीं होगी किस तरह? हमारी तरफ से, जी कश्मीर की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, जब तक फुल सपोर्ट नहीं होगी, जी उन्होंने तो अपना काम करना ही करना है ना। वो तो काबिज है ना, काबिजीन का काम क्या है। जी आप देखें, एक काबिज हो और दूसरा वो पावर में भी हो, आप माने ना माने, लेकिन उसके ऊपर आपने अगर कोई फैसला या कोई अपनी राय अगर आपने उसके ऊपर करनी है तो आपको अपनी ताकत या अपनी पावर, जिसमें आपकी अवामी ताकत भी शामिल है, जब तक आप वो शो ऑफ नहीं करेंगे आपके मसाइल कभी भी हल नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों लीडरान की वजह से मसला कश्मीर के हल के हवाले से कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। देखें ना, बात यह है कि बात फिर वहीं आ जाती है। अगर आप नेक नियति से और जुर्रत के साथ खड़े हो गए हैं और चाह रहे हैं कि इस मामले को कोई ना कोई प्रैक्टिकल इसका कोई हल निकल आए, देखें ना, हर दोनों तरफ की माशाल्लाह आवाम तो चाहती है कि मामला सेटल हो जाए, ऐसा ही है ना। और मिलते भी हैं, आपको पता है बॉर्डर में वो एक बॉर्डर वैसे ही है, लेकिन आना जाना लगा रहता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। और वो रिश्तेदारियां, अजीजदारियां, सारा कुछ है, सब कुछ है। ऐसे आधा गांव इधर है, आधा गांव उधर है, मामला। अवाम कभी भी जंग नहीं चाहती, ठीक है। ये एक बड़ा ही नुक्ता मैं नहीं उसको चाह रहा कि देखें, जब तक आप आवाम के साथ नहीं खड़े होंगे ना, जब तक आप फैसले नहीं करवा सकते। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 8 जून 2026 को साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब की सरबराही में मुनक़िद हो रही है।
इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सॉरी, मैं फोन की तरफ तवज्जो, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। कश्मीर न्यूज चैनल की अच्छा, जून 2026 को अच्छा, हो रही है, जिसकी सरबराही साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब फरमा रहे हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो पैगाम उनके लिए यही है कि आपस में इत्तेफाक रखें, ठीक है, और अपने अवाम के लिए, मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए कोशिश करें, और बस मेरा यही पैगाम। बाकी ये है कि माशाल्लाह आप काम बेहतरीन कर रहे हैं, आपका काम खुद बोलता है। देखें, आपके मुंह पे तारीफ नहीं करना चाह रहा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका है, अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्की दे, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू। और इसमें रोज़ शब आपकी मेहनत है, सारे मामलात हैं। आखिरी सवाल यह है कि आपके ख्याल में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, जब तक दोनों तरफ की आवाम नहीं चाहिए तो नहीं हो सकता। मैंने फिर वही बात की थी। 18 साल गुजर गए सर, इस बात को तो देखिए चाहती है। देखिए, सियासत और चीज़ है, सियासत और चीज़ है, और आवाम के फैसले और चीज़, दोनों में फ़र्क है। सर मानते हैं कि कश्मीर जन्नत है? नो डाउट, मैं कई दफ़ा गया हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मंजर बशीर साहब की सरबराही में आपने visit की। हाँ, तो वैसे भी मैं जाता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। कौन कौन सी जगह गए? देखिए, हमारे दोस्त हैं सरदार असदुल्ला खान जी। तो वो इधर कश्मीर का उनका गांव है, बिल्कुल जो कोटा से आगे जो पुल आता है ना, जी, जी। उसके राइट साइड पे ना ऊपर करके ना फाइट पे उनका वो है गाँव। फिर मैं रावला कोट भी गया हूँ, जी। ठीक है। फिर मैं वो कौन सा इधर है, काफी सारे इलाकों में हो गए माशाल्लाह। दोमेल भी गए? दोमेल नहीं गया, दोमेल नहीं गया। दोमेल नीलम और जिलम के से अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त, खूबसूरत लोग, जन्नत नज़ीर है, बड़े अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, बाहर है, बहुत अच्छे, नो डाउट। और जब वो खड़े हो जाते हैं ना, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है, किसी पॉइंट पे भी खड़ी हो जाते हैं तो मैंने देखा इत्तेफाक। अभी बिजली का बहरान हुआ था, मसला हुआ था, खड़े हो गए। जी बिल्कुल। देखे ना, बात ये हक बात पे खड़े हो गए। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्यों? देखें, फिर वही बात आ जाएगी, बड़ा आपने नुक्ते वाला सवाल कर दिया। जब तक आपको लीडर नहीं मिलेगा ना, दबंग, मैं नहीं कहता फरिश्ते नहीं आने, खुमैनी जैसा बंदा चाहिए पाकिस्तान। हाँ चाहिए। देखिए, मेरे जैसा भी चाहिए। देखिए, बात यह है कि जब तक अच्छा लीडर नहीं, और मैं ये बता दूं, ये अल्लाह ताला माफ है, मैं वो बात नहीं करता, नीचे से ही होगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर से सही हो जाए तो सब नीचे वाले तक नीचे से ठीक होगा, नीचे से सही हो जाए। जो इनकलाब आता है ना, हमेशा रूट लेवल से आता है, याद रखिएगा। ऊपर से कभी भी इनकलाब नहीं आता, इनकलाब हमेशा नीचे से आता है, और आता है और आएगा, और नजर आएगा, नजर आ रहा है, हमारा तो यकीन है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़े अच्छे।